पेट में दर्द उठ गया, आपके पेट में जब दर्द उठा तो आप वहाँ से हाथ को नीचे करिए, तो नीचे करने के बाद घर में आ गए। फरमाते बेटा हाँ ये बात तो हकीकत है, लेकिन ये बात तो मैं जानती थी और मेरा रब जानता था, और दूसरा तो कोई नहीं था, तीसरा कोई नहीं था, मुझे कैसे मालूम? फरमाते माँ जिस अंगूर के पेड़ पर तो अंगूर तोड़ने गई थी ना, उस अंगूर के गुच्छे पर बिच्छू बैठा हुआ था, और माँ जब तो हाथ लेकर के जाती, अगर बिच्छू तेरे को टंग मार देता माँ मुझे तकलीफ होती, माँ जो वहाँ पे तकलीफ होती उससे पहले जो तेरे पेट में तकलीफ हुई माँ वो तकलीफ देने वाला मैं ही था, मैं नहीं चाहता था कि तेरे को बिच्छू काटे और तेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। ये गौसे पाक है जो माँ के पेट में रह करके करामतें जाहिर करें, और जब पैदा हुए आप तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 18 पारे के हाफिज़ कुरान पैदा हुए, 18 पारे के हाफिज़ कुरान पैदा हुए। और हज़रात मोहतरम जब उनकी उम्र बढ़ती गई तो उन्हें ख्वाहिश करे माँ से कि माँ मैं बगदाद पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि बेटा तेरी उम्र इतनी छोटी है और तू अभी से जुदाई का सफ़र करने लगा, तू मेरे से दूर जाने लगा। फरमाते हैं बेटा अब तू ऐसी तालीम की बात कर रहा है जिससे मैं रुक भी नहीं सकती। उसने कहा कि माँ एक काफिला जा रहा है और काफिले के साथ मैं जाना चाहता हूँ इल्म हासिल करने के लिए। माँ ने कहा बेटा ठीक है चले जाना। माँ ने अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे पाक को कपड़ा पहनाया, कपड़ा पहनाने के बाद सदरी पहनाया और सदरी में 40 अशरफियाँ रखी। 40 अशरफियाँ रखने के बाद फरमाया बेटा कितनी भी मुसीबतें आन पड़े कभी झूठ मत बोलना। हालांकि गौसे पाक तो वली है, वलियों के सरदार है, लेकिन गौसे पाक की माँ भी ना वलिया थी, वो भी गैब की बातें जाना करती थी और जानती थी कि मेरे बेटे के ऊपर कैसे कैसे मुसीबतें आएंगी, लेकिन इसके बाद भी कहती है कि बेटा कितनी ही मुसीबतें आन पड़े कभी रास्ते में झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना और सच्चों के साथ रहना। उन्होंने कहा बेटा माँ ठीक है मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलूंगा। जब वो काफिला गुजरा, आज हम लोग सफर करते हैं, हमारे पास में सफर के सामान है, जो 1 घंटे का सफर उस समय हुआ करता था, आज हम 10 मिनट में उसको तय कर लिया करते थे। उस वक्त जो पैदल सफर करते थे, आज हम लोग गाड़ी घोड़ों में सफर किया करते थे। हज़रात मौसम जब वो काफिला निकला और बगदाद की तरफ जाने लगा, रास्ते में जंगल वाला एरिया आया, जंगल में डाकू लोग छुपे हुए थे। आने के बाद काफिले पे हमला किया और हमला करने के बाद सारे काफिले वालों के माल को लूट लिया और लूटने के बाद रख लिया। एक चोर आया, एक डाकू आया गौसे पाक के पास, फरमाया बच्चे तेरे पास में कुछ है? कहा हाँ है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियाँ हैं। उसने सोचा कि ये बच्चा है, इसके पास क्या माल होगा, इसका माल तो पूरे बड़े लोगों के पास होगा। उसने मजाक समझा और चला गया। इसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा डाकू आया, फरमाया कि तेरे पास में कुछ है? कहा हाँ है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियाँ हैं। उसने भी मजाक समझा और वो भी चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर तीसरा डाकू आया, कहा कि बच्चे तेरे पास में कुछ है? कहा हाँ है। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी माँ ने मेरे को दिया है और मेरी माँ ने मेरे को दिया है। उसने हैरत से सोचा कि ये बच्चा है और इसके पास में माल, हालांकि छोटे बच्चों का माल तो बड़े लोगों के पास जमा कर दिया करते थे, लेकिन इसके पास में कैसा माल? वो अपने सरदार के पास आया डाकू और आने के बाद कहा कि सरदार हमने सारे काफिले वालों का माल तो लूट लेंगे, लेकिन इनमें एक छोटा सा बच्चा है और वो कहता है कि मेरे पास में कुछ माल है। उसने बुलवाया, कहा कि उस बच्चे को लेकर के आओ। जब सारे डाकू ने मिलकर के उस बच्चे को उनके बॉस के पास लेकर के आए, कहा कि बच्चे तेरे पास में क्या है? कहा मेरे पास में 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी माँ ने मुझे दी है। फरमाया कहाँ पे रखा है? कहा मेरी सदरी में है। कहा ठीक है सदरी उतारो। जब सदरी उतारे तो देखते हैं कि 40 अशरफियाँ उसमें मौजूद है। फरमाया कि बेटा तू तो झूठ बोल सकता था, तेरा माल बच सकता था, तेरे तो हम चेकिंग भी नहीं कर रहे थे, तेरे कपड़ों में तो हमने हाथ भी नहीं डाला था। अगर तू बोल देता कि मेरे पास में कुछ माल नहीं, हम तो तेरी तलाशी भी नहीं लेते, लेकिन तूने झूठ क्यों बोला? फरमाता है गौसे पाक कि ए लोगों सुनो, ए डाकुओं सुनो, मेरी माँ ने मुझे जब घर से रवाना किया था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा कितनी की मुसीबतें आन पड़ जाए कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। अल्लाह रब्बुल इज्जत सच्चों के साथ हुआ करता है, झूठों के साथ नहीं होता। इतना सुना उस डाकुए के सरदार के आंखों में आंसू आ गए और आने के बाद उसने कहा कि या अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी करता रहा, इतने दिनों से हम लूट मार करते रहे, तेरे बच्चों को परेशान करते रहे, लेकिन तेरी बातों पर अमल नहीं करे। और एक माँ जो अपने बच्चे को नसीहत करके भेजी, वो बेटा इतना ज्यादा नसीहत पर अमल कर रहा है कि डाकुओं के सामने भी सच बोल रहा है। उसके दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदलना था। उसने कहा कि गौसे आज़म बच्चे अपने हाथ में हाथ लेकर के मुझे दाखिले इस्लाम कर। जब उसके तमाम सिपाहियों ने जब सुना, उस डाकुओं के सरदार के तमाम सिपाहियों ने जब सुना कि हमारा बॉस हाथ में हाथ लेकर के कलमा पढ़ रहा है, मुसलमान हो रहा है, उसने कहा कि बॉस अभी तक हम तुम्हारी पैरवी करते आएंगे, तुम्हारी बात मानते आएंगे, लिहाजा आज आप ही नहीं बल्कि आपके पीछे पीछे हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे, हम भी दाखिले इस्लाम होंगे। तमाम को गौसे पाक ने अपने हाथ में हाथ लिया और कलमा पढ़ाया और दाखिले इस्लाम किया। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो दाखिले इस्लाम ही नहीं हुई बल्कि गौसे आज़म की निगाहें
کی شان ہے۔ حضرات محترم، لوگ بولتے ہیں کہ فقیروں کے پاس میں کیا ہوتا ہے؟ میرے غوث اعظم کی شان وہ شان تھی کہ 70,000 روپے کا صرف ایک کپڑا پہنا کرتے تھے غوث پاک، 70,000 کا۔ اور اس وقت کا پیسہ جب لوگ اللہ والوں کی مذاقیں اڑایا کرتے تھے، اس وقت 70,000 کا صرف ایک جوڑا۔ اور مفسرین یہاں تک یہ لکھتے ہیں کہ جس کپڑے کو عبد القادر جیلانی ایک بار پہن لیتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، کسی غریب کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ وہ سخاوت تھی ان کے پاس میں۔ جب وہ مارکیٹ میں نکلتے تھے تو لوگ ان کے کپڑوں کو دیکھتے رہتے تھے، اتنا خوبصورت کپڑا کہاں سے لایا۔ جب ایک مرتبہ مارکیٹ میں نکلے نا تو ایک چور کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ان کا اتنا قیمتی لباس ہے، میں ان کا پیچھا کرتا ہوں، اور جیسے ہی یہ کپڑا اتار کر کے کسی جگہ پر رکھیں گے تو ہم ان کے کپڑے کو چرا کر کے لے کر کے آ جائیں گے، اس کپڑے کو چرا کر کے لے کر کے آ جائیں گے۔ تو حضرات محترم، وہ چور غوث پاک کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور غوث پاک مارکیٹ سے گزرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آئے، اپنے حجرے میں گھسے، ان کے پیچھے پیچھے چور بھی آیا اور حجرے میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد غوث پاک نے دروازہ لگایا، اور لگانے کے بعد مصلی بچھایا اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور جبے کو اتار کر کے غوث پاک نے ایک جگہ پر ٹانگ دیا۔ اس چور نے اپنے ہاتھ میں جبہ لیا اور لینے کے بعد کہا تو اپنے ہاتھ پہ آ چکا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، لہٰذا یہی موقع اچھا ہے کہ ہم لے کر کے نکل جاتے ہیں۔ جب اتنا سنا انہوں نے کہ ہم لے کر کے نکل جاتے ہیں، اس نے ہاتھ میں کپڑے کو لیا اور دروازے کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ ہی نہیں دکھ رہا ہے، جانا کہاں سے ہے؟ وہ لوٹ کر کے پھر پیچھے چلا گیا۔ پیچھے جانے کے بعد چاروں طرف دیوار پہ ہاتھ مارتا رہا، اندھیرا تھا، کچھ دکھ نہیں رہا تھا، اس کو دروازہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، گویا کہ وہ اندھا ہو چکا تھا، اس کو دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، جیسے وہ دروازے کے پاس آتا اس کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی، جیسے وہ اندر جاتا اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی۔ اس نے کپڑے کو لے جا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ وہ دیکھتا رہا، اور دیکھنے کے بعد میں اس کو کوئی راستہ نہیں ملا۔ غوث پاک عبادت میں مشغول تھے، اتنے میں خواجہ خضر علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، اور آمد ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم فلاں جگہ پر کتب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کسی کتب کو مقرر کر دو۔ فرماتے ہیں میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ خواجہ خضر کیا صبح تک کے انتظار کر سکتے ہو؟ تو خواجہ خضر فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر صبح تک کے اگر کوئی علاقہ تباہ و برباد ہو گیا تو کیا اس کی گارنٹی آپ لیتے ہو؟ کیا اس کی گارنٹی آپ لوگے؟ کیا ذمہ داری آپ اٹھاؤ گے؟ غوث پاک فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، مجھے ذمہ داری نہ دو، بلکہ جاؤ میرے تخت کے نیچے ایک چور ہے، میرے تخت کے نیچے ایک کتب ہے، اس کو لے کر کے چلے جاؤ۔ حضرت خواجہ خضر آتے ہیں اور آنے کے بعد میں تخت کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ ڈالنے کے بعد اس کا پیر پکڑ آیا، وہ اندر کھینچتا، خواجہ خضر اس کو باہر کھینچتے، وہ اندر کھینچتا، خواجہ خضر باہر کھینچتے، اور کھینچنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ میں چور ہوں۔ غوث پاک حضرت خواجہ خضر کہتے ہیں کہ نہیں تو چور نہیں، تو کتب ہے، تو چل میرے ساتھ میں۔ فرماتا ہے وہ شخص کہ اے خواجہ خضر میں چور ہوں، کتب نہیں ہوں، میں چور ہوں، میں یہاں پر چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں یہاں پر چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں کتب نہیں ہوں بلکہ میں چور ہوں۔ خواجہ خضر کہتے ہیں کہ اے شخص ابھی تک کہ تو چور تھا، جب تک کہ تو باہر تھا، جب تک کہ تو چور تھا، اب تیرے اوپر غوث کی نگاہ ولایت پڑ چکی ہے، اب تجھے اللہ کے ولی نے یہاں پر کتب بنا کر کے یہ غوث پاک کی کرامت ہے کہ جس کو چاہے ولایت عطا کر دے اور جس سے چاہے ولایت کو چھین لے۔